बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छछूंदर के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देने वाले हैं कि जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने अनगिनत चीज़ों को पैदा फरमाया है और अल्लाह ताला की पैदा की हुई हर चीज़, सारी चीज़ें किसी न किसी मकसद के तहत पैदा की गई है, जिसको अल्लाह ताला खूब जानता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ को बेकार पैदा नहीं फरमाया। मेरे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अल्लाह ताला ने छछूंदर को कब और क्यों पैदा फरमाया और किस तरह से अल्लाह ताला ने इसके जरिए कौम सबा को हलाको बर्बाद किया। मेरे दोस्तों, और अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को आंखें दी हैं, लेकिन छछूंदर को अंधा पैदा क्यों फरमाया? और अगर कोई शख्स छछूंदर को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी ताबीर क्या होगी? मेरे दोस्तों, छछूंदर एक अंधा, बहरा और एक छोटा सा जानवर है जो अपने सामने की चीजों को सिर्फ सूंघ कर ही पहचान लेता है। हालांकि छछूंदर अंधा होता है, मगर फिर भी अपने बिल से बाहर आता है और मुंह खोलकर बिल के बाहर बैठ जाता है। मक्खियां इसके मुंह के आमने सामने बैठ जाती है तो ये इनको पकड़कर निगल लेता है और ये मक्खियों पर उस वक्त हमला करता है जबकि काफी तादाद में मक्खियां इसके मुंह के सामने जमा हो जाती है। कुछ हजरात ने कहा है कि छछूंदर असल में एक चूहा है जिसको सिर्फ सूंघने के जरिए से चीजों का पता चल जाता है। अस्तु अपनी किताबुन नऊस में लिखता है कि छछूंदर के अलावा तमाम हैवानात की दो आंखें होती है और छछूंदर को अंधा इसलिए पैदा किया गया क्योंकि ये जमीन के अंदर रहने वाला जानवर है और अल्लाह ताला ने जमीन को इसके लिए ऐसा बना दिया है जैसा कि मछली के लिए पानी, और इसकी गिजा को जमीन के अंदर ही इंतजाम कर दिया गया है। आंखों के बदले इसे अल्लाह ताला ने इसे सुनने और सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा दी है और ये दूर ही से एक मामूली सी आवाज को भी सुन लेता है और तुरंत कूदकर जमीन के अंदर घुस जाता है। और इसको पकड़ने का तरीका ये है कि इसके बिल के बाहर कुछ जुएं रख दी जाएं तो ये इनको पाकर इनको खाने के लिए बाहर निकल जाएगा। चुनांचे फिर इसको आसानी के साथ पकड़ा जा सकता है। और ये भी कहा गया है कि छछूंदर की सुनने की ताकत दूसरे जानवरों के मुकाबले उनके देखने की ताकत के बराबर होता है। यानी दूसरे जानवर जितने दूर तक देख सकते हैं, छछूंदर इतनी दूर की आवाज सुन सकता है। छछूंदर को अच्छी खुशबुओं से नफरत और बदबूदार चीजों से मोहब्बत होती है, चुनांचे वो खुशबूदार चीजों से भागता है और गंधना, प्याज वगैरह की खुशबू पर खींचा चला आता है। कई बार इन्हीं दो चीजों की मदद से, यानी गंधना और प्याज की मदद से इसको पकड़ा जा सकता है। और अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि छछूंदर उसके घर से भाग जाए तो वो अपने घर को खुशबूदार रखे और घर में खुशबूदार चीजें रखी जाए, क्योंकि छछूंदर खुशबूदार चीजों से भागता है और बदबूदार चीजों को पसंद करता है। तो मेरे दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह कौम सबा को इसके जरिए हलाक कर दिया। कौम सबा ऐसी कौम थी कि जिसके दाएं और बाएं दो बगीचे मौजूद थे और अल्लाह ताला ने इनसे फरमाया था कि अपने रब के दिए हुए रिज़्क़ को खाओ और इसका शुक्र अदा करो। और कौम सबा के शहर पर अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान था कि इस इलाके में मच्छर, पिस्सू, सांप और बिच्छू वगैरह जैसे नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों का नामो निशान तक नहीं था और ये बहुत ही पाको साफ शहर था। और इस इलाके के लिए अल्लाह ताला के खास एहसानात इससे जाहिर थे कि अगर कोई दूसरा शख्स किसी इलाके का इस शहर में आता और इसके कपड़े वगैरह में अगर जुएं वगैरह होती तो इस इलाके में आते ही सब के सब मर जाती। कौम सबा के बगीचों में इतने फल हुआ करते थे कि अगर कोई शख्स बाग में खाली टोकरी लेकर जाता तो उनका टोकरा बहुत से किस्म के फलों से भरा हुआ होता और ये फल हाथ से तोड़े हुए ना होते बल्कि पक पक कर गिरने वाले दरख्तों के नीचे पड़े हुए होते। अल्लाह ताला ने इस कौम की तरफ 13 अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा और सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने इस कौम को अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने की दावत दी और अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों का याद दिलाया और उसके अजाब से डराया। मगर इस कौम ने एक ना मानी और कहने लगे कि हमको तो मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने हमको कोई नेमत दी है। माजल्लाह। मेरे दोस्तों, कौम सबा के शहर में एक बांध यानी कि डैम था जिसको मलकाए बिल्किस ने तब बनवाया था जब उसकी हुकूमत थी। और इस बांध के करीब ही एक बड़ा तालाब था। इस तालाब से पानी को निकालने के लिए इतने ही नाले रखे गए थे जितने इनके यहाँ नहरें थी और इन पर नालों के जरिए इन नहरों में पानी बढ़ जाता था और इन नहरों की तादाद 12 थी। मलकाए बिल्किस से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रिश्ता हो जाने के बाद
قوم سبا کافی لمبے وقت تک صراط مستقیم پر چلتے رہے، مگر بعد میں وہ بغاوت اور شرکسی کرنے لگے اور کفر کو اپنے لیے اختیار کیا۔ بس اسی جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اندھے چھچھندر کو مسلط کر دیا، جس نے ان کے باندھ کو نیچے سے کھود ڈالا اور سوراخ کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے باغات اور آبادیاں ویران ہو گئی۔ قوم سبا کو اپنی جانکاری اور کچھ الگ ذریعے سے یہ چیز پتہ تھی کہ ان کے اس باندھ کو ایک چوہا برباد کر دے گا۔ چنانچہ جب انہوں نے اس باندھ کو بنایا تھا تو ہر دو پتھروں کے بیچ کوئی سوراخ ایسا نہیں چھوڑا تھا جہاں پر ایک بلی کو نہ باندھا گیا ہو۔ لیکن جب انہوں نے شرکسی شروع کی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چوہا نمودار کیا اور اس نے ان بلیوں میں سے ایک بلی پر جست لگائی۔ چنانچہ بلی چوہے کو پکڑنے کے لیے اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک اندھا چھچھندر کو پیدا کیا جو کہ اس سوراخ میں جا گھسا اور باندھ کو کھود کر اس میں سوراخ کر دی۔ لہٰذا جب پانی کا ریلا آیا تو اس کو اس چھچھندر کے ذریعے بنائے ہوئے سوراخوں اور دراروں سے نکلنے کا موقع مل گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باندھ ٹوٹ گیا اور پانی بہہ کر پوری بستی میں پھیل گیا، اور قوم سبا کا تمام مال و اسباب، باغات، کھیتی وغیرہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے گھر بھی زمین کے نیچے دفن ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس باندھ کو ملکہ بلقیس نے بنوایا تھا، اور اس کو بنوانے کی وجہ یہ تھی کہ اہل سبا آپس میں اپنی اپنی وادیوں کے لیے پانی پر لڑا کرتے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے سب پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے دو پہاڑوں کے بیچ بڑے بڑے پتھروں کو لگا کر ایک دیوار بنوا دی، جس کو باندھ کہا جاتا ہے۔ اس باندھ کے 3 درجے تھے، اور ان میں سے پانی کے نکلنے کے لیے 12 راستے بنائے گئے تھے، کیونکہ ان کی 12 نہریں تھیں۔ چنانچہ جب پانی کی ضرورت پڑتی تو ان 12 راستوں کو کھول دیا جاتا، لیکن جب انہوں نے اتنی نعمتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے بغاوت اختیار کی اور برائیوں میں ڈوب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اندھے چھچھندر کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے دوستو، جب سیلاب سے سبا کے سب شہر تباہ و برباد ہو گئے تو بچے کھچے لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ چنانچہ قبیلہ گان ملک شام میں چلا گیا، اور قبیلہ ازد عمان کی طرف چلا گیا، اور خجان تہامہ اور خجیمہ نے عراق کی راہ لی۔ لیکن قبیلہ اوس اور خزرج نے یثرب میں اقامت اختیار کی۔ ان قبیلوں میں پہلا شخص جس نے یثرب یعنی مدینہ میں قدم رکھا وہ عمر بن عابر تھا، اور یہی اوس و خزرج کا جد اعلیٰ مانا جاتا تھا۔ تو میرے دوستو، دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک اندھے چھچھندر کے ذریعے قوم سبا کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اور ہمیں اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔